बारडोली में एंजल एकेडमी का भव्य ब्यूटी एवं क्रिएटिव आर्ट सेमिनार और प्रतियोगिता आयोजित। बारडोली एंजल एकेडमी द्वारा ब्यूटी एवं क्रिएटिव आर्ट सेमिनार और प्रतियोगिता का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। एंजल एकेडमी की संस्थापक निकिता वशी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा, रचनात्मक और हुनर प्रदर्शन करने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में 140 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने मेहंदी डिजाइन, नेल आर्ट, मेकअप आर्टिस्ट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी कला और रचनात्मक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ ही विद्यार्थियों को ब्यूटी इंडस्ट्री में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीक, नए ट्रेंड्स और करियर के विभिन्न अवसरों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हेयर स्टाइलिस्ट घनश्याम भाई विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोफेशनल स्किल्स, आधुनिक ब्यूटी ट्रेंड्स और इस क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया तथा उन्हें निरंतर सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर एंजल एकेडमी के संस्थापक निकिता वशी ने कहा कि एकेडमी का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे अपनी प्रतिभा को निखार सके, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार कर सके। कार्यक्रम का समापन विजेताओं के सम्मान और सभी प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के साथ हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम घनश्याम गडादरा, इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। आज बहुत अच्छा और इतना सारा इवेंट मैंने अभी देखा नहीं है बारडोली में, जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्रीज का हुआ और कंपटीशन भी था। कंपटीशन में 150 लोग पार्टिसिपेट थे, जो छोटे छोटे गांव से यहाँ पे पार्टिसिपेट थे बेस्ट काम करने के लिए। और निकिता मैम ने इतना अच्छा इवेंट किया है, क्योंकि छोटे टाउन से आगे जाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है छोटे टाउन वाले के लिए। तो इसके लिए आज कंपटीशन भी रखा था और मैंने भी एजुकेशन दिया है, मेकअप और हेयर स्टाइल, और ब्रिजेश सर ने भी हेयर कटिंग, हेयर थेरापी। तो बहुत अच्छा लगा आज का इवेंट हमको। हेलो, माय नेम इज पटेल दरा, आई एम फ्रॉम ઈશનપુર। એન્જલ એકેડેમી દ્વારા એક બારડોલીમાં સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો હતો। એમાં હું અને મારી મમ્મીએ પાર્ટિસિપેટ કર્યો હતો। એમાં અમારો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો હતો। એન્જલ એકેડેમી અને નિકિતા મેમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું કે તેઓએ આ સેમિનાર યોજ્યો। આવા જ તમે સેમિનાર વારંવાર યોજતા રહો। થેન્ક યુ। હેલો, મારું નામ આહિર દીક્ષુ દિવ્યેશભાઈ, હું વેલણપુરથી આવું છું। એન્જલ એકેડેમીને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માંગુ છું, કારણ કે એમણે જે આ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એ ખૂબ જ સારું હતું અને બધાના રિવ્યૂ મેં સાંભળ્યા છે। બધાને ખૂબ જ મજા આવી છે, સેમિનારમાં પણ અને કોમ્પિટિશનમાં પણ। અને મેં ખાસ કરીને મારા મેડમ લોકોને પણ હું આભાર માનવા માંગુ છું। પિનલબેન, ફાતિમાબેન, રહીઝાબેન, જીનલબેન, બધા મારા મેમને હું ખૂબ જ દિલથી ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું। નિકિતા મેમને ખાસ આભાર માનવા માંગુ છું કે નિકિતા મેમે પણ મને ખૂબ જ હિંમત આપી કે તારો રેન્ક આવશે, તું એકવાર પાર્ટિસિપેટ કર। તમે કર્યું। થેન્ક યુ સો મચ નિકિતા બેન, થેન્ક યુ સો મચ એન્જલ બ્યુટી પાર્લર, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ઓલ। આજે અમે આયોજન કર્યું હતું પૂરી ટીમ વર્ક સાથે એન્જલ એકેડમીનું। એન્જલ એકેડેમીમાં આજે 3 કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં બ્રાઇડલ કોમ્પિટિશન, મેકઅપ કોમ્પિટિશન અને નેલ આર્ટ કોમ્પિટિશનનું આયોજન હતું। અને સાથે સેમિનાર હતો, જે ઇન્ટરનેશનલ હેર સ્ટાઇલિસ્ટ અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। એમાંથી અમે 3 વિનર્સ ચૂઝ કરેલા હતા, જેમાં મેકઅપ આર્ટિસ્ટમાં 3 મેકઅપ આર્ટિસ્ટ જીત્યા છે, નેલ આર્ટમાં 3 વિનર્સ થયા છે અને મહેંદી કોમ્પિટિશનમાં પણ 3 વિનર્સ થયા છે। रिपोर्ट कैलाश कुमावत।